देखिए जी, पहली बात तो ये है कि महंगाई में हर आदमी पिस रहा है, चाहे वो ताजिर है, चाहे वो सर्विस में है, चाहे वो किसी भी शोबे में है, वो पिस रहा है। और इतना पिस रहा है कि अब उसे एक टाइम आएगा कि उसे जागना पड़ेगा। सोया हुआ है, एकदम जब जागेगा ना तो फिर वो अपना हवास खो बैठेगा। जब आवाज़ खो बैठेगा तो फिर वो नहीं देगा, फिर शटर पावर अपनी असल कुव्वत पे आ जाएगी। उसे शटर डाउन करना पड़ेगा। जब शटर डाउन होगा तो करोड़ों आदमी बेरोज़गार हो जाएंगे। जब बेरोज़गारी आती है तो आदमी सड़कों पे आ जाता है। अभी वो समा आने वाला है। अभी वो काम एंड क्वाइट है, समुंदर में तलाप्तम होने वाला है, इसमें मद्दोजदर होने वाली है और वो ऐसा तूफान बनेगा कि इसमें संभाला नहीं जाएगा। क्यों? तो मैं ताजिर हूँ, मैं गारमेंट्स बेचता हूँ, तो 99 चीज़ें मैं ख़रीदता भी हूँ। टूथपेस्ट से लेकर हर एक पे मैं टैक्स दे रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा हूँ, लेकिन वो टैक्स का पता नहीं चलता है। महंगाई इस तरह ऊपर जा रही है, गवर्नमेंट रिलीफ कुछ भी नहीं दे रही। हमसे हमारे जो सेलमैन हैं 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते हैं, कैसे ये गुजर करते हैं। हम हैरान होते हैं कि ये बेचारा कभी पेट पालता है, ये खाता या नहीं खाता, ये अल्लाह जानता है। इसके 2-4 बच्चे वो स्कूलिंग नहीं कर सकता, स्कूलों की इतनी फीसें हैं कि वो अदा नहीं कर सकता। अब ये एक लावा पक रहा है। ये लावा किसी भी वक्त कभी भी ये याद रखना कि जब किसी सियासी जमात ने कॉल दे दी तो बग़ैर किसी हिल्लो उज्जत के ये शटर डाउन होगा। कोई इन्हें रोकने वाला नहीं होगा, ना ये रुकेंगे, क्योंकि ये खुद भी पिस रहे हैं और दूसरे लोगों के साथ ये पिस रहे हैं। ये है कि ये मैं साफ बात करता हूँ कि सिर्फ ये देख रही है सियासी जमातों की तरफ। ये सियासी जमातों की कॉल आए फिर हम उनका साथ देंगे। सीधी बात में ऐसे हालात मेरे यूनियन में नून लीग के भी हैं, पीटीआई के भी हैं, पीपल पार्टी के भी हैं, दावा के भी हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, लेकिन सभी एक ही मौके पे है कि हम ताजिर पहले तो मजबूत हो जाए खुद, और उसके बाद काल देखें कि जब जमातें इकट्ठी होकर में काल देंगी तो हम उनका साथ देंगे। बात ये है कि वाकई महंगाई अरूज पे जा रही है और इसको कोई परसों नहीं कर रहा। और यहाँ पे आप देख लें कि पेट्रोल कुछ दिन पहले जी पेट्रोल महंगा नहीं करना, 5वें दिन रात 2 बजे उन्होंने पेट्रोल अप कर दिया। ऐसा कौन सा पीछे बैठा हुआ है कि जो मसाइल को मसाइल में घेर के लेके जा रहा है। आप ये देख लें कि पिछले 8-10 साल में कितना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है इनकम टैक्स में, आपकी सोच होनी है। इस बार इन्होंने रिसेंटली इनकम टैक्स FBI ने कहा कि हमें इस साल 3 महीने में हमें कितना अरबा फालतू आया है। उन्होंने अप्रिशिएट किया ताजरों को कि जी आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर। ताजर यहाँ पे टैक्स देना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, तो भाई यहाँ पे सिस्टम इस टाइम कोई नहीं चाह रहा कि आज आप चीज़ लेने जाते हैं रुपये की, अगले दिन जाते हैं 1.25 की, दूसरे दिन जाते हैं 1.5 की, तीसरे दिन जाते हैं 2 की। भाई कोई सिस्टम हो तो होगा। मर तो रहा है गरीब आदमी। और ये मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी साथ बात की है कि अभी जो है ना, पहले तो निचले तबके में महंगाई थी और इस टाइम जो अपर हैंड जो है ना वो परेशान बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके मसाइल जो हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मसाइल भी बढ़ रहे हैं, चूंकि इंपोर्ट जो है ना होने के बराबर। जो कंटेनर का किराया मैं पीछे सुन रहा था कि 2-3 हज़ार था, वो 17-18 हज़ार डॉलर पे पहुंच गया इंटरनेशनल। और अब अंदाजा लगा लें कि क्या हालात हो रहे हैं, क्योंकि हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, हमारे पास दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पे जो रहबर हैं वो कट नहीं कर रहे। अगर ये लोग इकट्ठे हो जाएं। अच्छा मजेदार की बात है, ये जब हवा चल रही है ना, जिस दिन किसी का ये आ गया कि इस चीज़ के ऊपर, तो ईमानदारी की बात है ये तूफान रुकना नहीं है। हालात ये हो गए कि आप किसी जगह पे खड़े होकर बात कर लें तो ये हमें नहायत अफसोस के साथ बात करनी पड़ती है कि आर्मी को ब्लेम किया जाता है। और ये सबसे बड़ा लम्हा फिक्री आर्मी वो है जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रही है। इस टाइम हमारे खिलाफ जूदो नसारा ऐसे बैठे हुए जैसे चीलें बैठी हो ना अवकाब वगैरह शिकार करने के लिए, ये पोजीशन हुई है कि इतनी महंगाई हो गई है कि पहले जो चीनी थी 55 रुपये थी 3 साल पहले, तो अब इसका रेट है 150 रुपये। ऐसे ही घी है। इसके बाद आप डॉलर ले लें, डॉलर जो 100 रुपये का था उस वक्त 3 साल पहले अब 170 रुपये का है। इसलिए इतनी महंगाई हो गई है कि जो गरीब आदमी है ना वो तो पिस रहा है, उसके बाद जो मतवस्त तबका है वो भी अब फारग हो गया है। तो इसलिए हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है वही इतनी कि जो कवर हो जाए। इसके बारे में ये कहूँगा कि सबसे पहले तो नेग्लिजेंसी है गवर्नमेंट की।
کہ انہوں نے جو اپنی کمیٹیاں ان لوگوں کے اوپر بٹھائی ہیں وہ غلط ہیں, وہ کام نہیں کر رہی. کچھ چیزیں پیچھے سے مہنگی آتی ہیں, باقاعدہ ہم خود مہنگی کر کے بیچتے ہیں. چیز ایک جو ہے وہ منڈی کے اندر ایک سبزی 20 روپے کی کلو بک رہی ہے, بازار میں آگے وہ 100 روپے کی بک رہی ہے, اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. نیگلیجنسی جو ہے وہ گورنمنٹ کی اپنی ہے. اگر ان کے مشیران صحیح ہوں تو میرا نہیں خیال کہ مہنگائی کہیں نظر آئے. تمام لوگ کرنے والے یہ خود ہی ہیں, سب جو ہے بتا خور ہیں. یہاں جو ہے یہ بلڈ شیڈ جو ہے نا اس ملک کا جو علاج ہے نا وہ یہی ہے اور کچھ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم, مہنگائی جو ہے وہ تو عالمی مہنگائی ہے, پوری دنیا میں مہنگائی ہے. اس کا تو کنٹرول جو ہے مشکل ہے اس وقت جو حالات جا رہے ہیں, مگر اس کے لیے آسانیاں مواقع فراہم کرنے چاہیے. گورنمنٹ نے جیسے وعدہ کیا تھا کہ ہم نوکریاں دیں گے, ملازمتیں دیں گے, یہ جو ہے اس کے لیے کوئی اور جو لیبر ہے اس کے جو ہے وہ تنخواہیں وہ بڑھانی چاہیے, اور جو ہے وہ سلسلہ اس کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. باقی رہ گیا مہنگائی والا سلسلہ, وہ تو عالمی مہنگائی ہے, یہ تو نہیں رک سکتی, یہ تو چلتی رہے گی. اور جو جن کا کنٹرول ہے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, ان کی فیکٹری ہیں, سیاستدانوں کی فیکٹری ہیں ساری, وہی کام کر رہے ہیں اور وہ وہی مہنگائی کرتے ہیں. وہ چینی کو غائب کر جاتے ہیں, آٹے کو غائب کر جاتے ہیں, اور پھر اس طرح ہے کہ وہ مہنگائی دن بہ دن روز بہ روز بڑھتی رہتی ہے. اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ مافیا بیٹھا ہوا, مافیا بیٹھا ہوا, پرائس کو کنٹرول کیا ہوا. بالکل ایسے ہی. سنیں, بڑا اچھا ہوا کہ جناب آپ ہمارے پاس آئے, پوچھا تاجروں کے تاثرات کیا ہیں کیا نہیں ہیں. تو میرے اتنے بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پہ, انہوں نے بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ موجودہ جو مہنگائیاں لے کے بیٹھ گئی ہے, اس گورنمنٹ نے تو خیر کر دی ہے, کوئی حال نہیں ہے. کوئی اس میں انارکلی میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا طبقہ کو نہیں ہے, چھوٹے لوگ ہیں, چھوٹے دکاندار ہیں. تو ابھی کرونا کا سلسلہ بھی تھا, ڈینگی کا بھی چلتا رہا ہے, لوگوں کے کاروبار بالکل فلاپ ہو گئے. دوسرا, گورنمنٹ نے بےہودہ قسم کی, میں کہوں گا کہ وہ مہنگائی کی بھی ہے. کوئی آدمی بھی, آپ اب تو 2% بھی لوگ اس کی حمایت میں نہیں ہیں. جو بھی ہے کر رہا ہے, دیکھیں ان کی سب کی ملیں ہیں, ترین کی ملیں ہیں, نواز شریف کے ہر فیملی ممبر کی 35 ملیں ہیں. کیا کہتے ہیں, یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. یہ چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے اوپر بدقسمتی ہماری ہے. 77 ایئر ہو گئے ہیں یہ ہمارے اوپر یہ آئے ہوئے ہیں. تو یہی کر رہے ہیں, وہ اپنے لیے کر رہے ہیں کہ ذرا ہمیں گورنمنٹ مل جائے, ہمیں گورنمنٹ. عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے. تاجر کا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے. اب تاجروں میں سخت نہیں ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس شٹر پاور ہے. شٹر پاور کیا کریں گے ہم لوگ؟ دیکھیں نا, ہمارے اوپر اتنا وہ بٹن ڈال دیا گیا ہوا ہے کہ ہم شٹر نہ اٹھائیں گے تو ہم پر گھر کا سلسلہ نہیں چل سکتا. یہ پوچھ لیں تاجر لیڈر بیٹھے ہوئے. تو اس گورنمنٹ نے کم از کم پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جان چھوڑیں, یا تو الیکشن کرائیں یا کوئی ایسا سیٹ اپ بنا دیں جو کہ اس ملک کو کنٹرول کرے. اس میں اچھے لوگ ڈال دیں, پی سی او مل جائیں گے, بیوروکریٹ بھی ہے, ججز بھی ہیں, جی پڑھے لکھے پروفیسر ڈال دیں اچھے, جو اس ملک کو کنٹرول کریں, اس کو آسان طریقے سے چلائیں. بہت شکریہ.